baso. Ayan. Gulong is Pirelli. Ano yung size nito, Dad? 120, 70, R10. 120, 70, 10. Mga ka-birdie. Naka-RCB po tayo na merong baso. Oh, pwede. Pwede. May matintiyang labas lang. May matintiyang tapas na po sa pinali. Hindi naman po Pagkatsaga lang. Yeah. Yun. Pagkatsaga lang. I-test po natin later with our mechanico Edsel. Pogi, kailangan lang ng car wash. Ayan o, kita nyo. Pwede. Ang pogi. Pogi talaga. Ganda.